नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आपको सलातुत तस्बीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये नमाज हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात साहिब लौलाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत सैयदना हज़रत अब्बास को ये नमाज सिखाई थी और तलकीन फरमाई थी कि इस नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है। वो बताया था कि तुम्हारे छोटे गुनाह और बड़े गुनाह और वो गुनाह जो गायब में हैं, वो गुनाह जो हाजिर में हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी जिस तरीके के गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज की बरकत से वो सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इस नमाज के अंदर जो कलमात पढ़े जाते हैं उसका ताल्लुक़ तस्बीह फ़ातिमा के साथ भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी बच्ची और लाडली हज़रत फ़ातिमा को सिखाया था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ लिया करें। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हिदायत है कि हम इस तस्बीह को पढ़ें। सुभान अल्लाह, पाक अल्लाह की ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी इंसान अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहा है और अल्लाह की हम्द व सना भी बयान कर रहा है, उनकी नेमतों का शुक्र भी अदा कर रहा है और ये भी तस्लीम कर रहा है कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। सुपरविंग सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के यहाँ तशरीफ़ लेके गए, जो रिश्ते में आपकी बहन ही लगती थी। बूढ़ी औरत थी। आप जब उनके पास तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हमको ऐसे कोई कलमात बता दें जिनके ज़रिए से मैं कसरत से उनको पढ़ूं और अल्लाह के घर उनकी बहुत बड़ी फ़जीलत हो, पढ़ने में आसानी हो लेकिन उसकी फ़जीलत भारी हो। ऐसे कोई कलमात बताइए, तलकीन फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू 100 बार सुभान अल्लाह के देती है तो यूँ समझो कि आपने 100 बार सौ ग़ुलामों को आज़ाद किया। अगर 100 बार अगर सुभान अल्लाह के देती है तो समझो 100 ग़ुलाम को आपने आज़ाद कर दिया। एक ग़ुलाम आज़ाद करने का कितना बड़ा सवाब है। इंसान जब सुभान अल्लाह कहता है और 100 बार कह देता है तो यूँ समझो कि 100 ग़ुलाम उन्होंने आज़ाद किए। और 100 बार अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो यूँ समझो कि 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में दे दिए। और 100 बार अल्लाहु अकबर कहता है तो यूँ समझो कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में नहर कर दिए, ज़बह कर दिए, कुर्बान कर दिए। तो इतनी बड़ी फजीलत है इन कलमात की। और जब बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर तो क्या कहना। ज़मीन और आसमान के बीच का जो खला है, बीच का जो ये गैप है, ये सारा का सारा सवाब से भर जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इतनी बड़ी फजीलत है दोस्त। तो ये सारी तस्बीह सलातुत तस्बीह के अंदर मौजूद है। सलातुत तस्बीह की तरतीब ये है कि पहले हम सना पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद 15 बार ये पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पढ़ेंगे। 15 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई दूसरी सूरत मिलाएंगे। क़िराअत करने के बाद 10 बार फिर इसको पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद 10 बार इसको पढ़ेंगे। फिर क़याम करेंगे और क़याम करने के बाद फिर इसको 10 बार पढ़ेंगे। फिर हम सज्दे में जाएंगे, पहले सज्दे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर इसको 10 बार पढ़ेंगे। फिर हम सज्दे से उठेंगे, जलसे इस्तराहत करेंगे, उसमें हम 10 बार पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे सज्दे के लिए जाएंगे, दूसरे सज्दे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम इसको 10 बार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक रकात के अंदर ये 75 बार तस्बीह को हम दोहराएंगे। 75% हम इसको दोहराएंगे। तो ये 75 बार की आदत हमें एक रकात में पूरी करने की है। ठीक इसी तरीके से हम 4 रकात पढ़ेंगे
دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو پہلے ہم اس کو 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہر رکعت کے اندر ہم اس کو 75 بار پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے اندر یہ 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ 300 بار ہمیں 4 رکعت میں پڑھنی ہے۔ ایک ترتیب یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جیسے ثنا، سورہ فاتحہ، قرات پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کو 15 بار پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدہ وغیرہ میں تو ویسے ہی پڑھیں گے، پھر جو بیچ کا جلسہ استراحت ہے اس کو اسکیپ کر دیں گے، تو پھر یہ 75 بار ہو جائے گی ایک رکعت کے اندر۔ وہ ترتیب بھی صحیح ہے اور یہ ترتیب دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ حدیث جو ہے مرفوع ہے۔ تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام سلف کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور یہ روایت مرفوع ہے۔ ابن داؤد کے اندر بھی ہے، اس طریقے سے ترمذی کے اندر بھی ہے، دیگر سیاہ ستہ کے کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی مزید فضیلت اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو احادیث کی کتب دیکھیں، یا پھر کسی بڑے مبلغ کا خطابت کو آپ دیکھیں کہ اس میں کس طریقے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ بے انتہا فضیلت ہے دوستو۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان پاپی ہے، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہے، اور اس نماز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نماز جو ہے اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سارے اس کے فضائل ہیں دوستو، میں اس کو فضائل آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا چھوٹے سی ویڈیو میں۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ مقربارہ بود بے شہرانی۔ تو کوشش تو دوستو ہم کو کرنی پڑے گی، فٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس سے ذکر کرنے سے دل کو تازگی ملتی ہے، دل کو قوت ملتی ہے، روحانیت اسٹرانگ ہوتی ہے، تطہیر قلب ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، یقین ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری خطاؤں کی تلافی ہوتی ہے، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، کلکم خطاؤون وخیر الخطاء التوابون۔ تم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی سب سے بہترین شکل صلاۃ و تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، روزانہ پڑھنی چاہیے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھنا تو ضروری ہے۔